बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, एक माह से ज़ायद अरसा सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करने के बाद आज दोबारा आपके सामने पेशे खिदमत हूँ और आज जिस खौफनाक वाक़े पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इंतहाई तकलीफ़ की सूरत में हूँ और आप भी महसूस करते होंगे इस तकलीफ़ को। इस वाक़े को बयान करने से पहले इकबाल की एक शेर के साथ इसका आगाज़ करते हैं। इकबाल कहते हैं, इश्क व मस्ती का जनाजा है तख़य्युल उनका, उनके अंदेशा तारीक में कौमों के मज़ार। ये जो वाक़या हुआ कॉमसेट यूनिवर्सिटी वाला, ऐसे वाक़े माशरे सोसाइटी के तहज़ीब व तमद्दन, उनकी अखलाकियात, उनकी इक़दार, इन सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। आप सोचेंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, ये एक वाक़या था। इस वाक़े से थोड़ा सा अर्सा पहले चले जाएं तो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सवाल जो क्वेश्चन की सूरत में क्वेश्चन पेपर में शामिल किया गया था, वो भी आपको रिमाइंडर के तौर पे याद करवाता चलूँ। कुछ अर्सा पहले एक सवाल आया था कि अपनी बड़ी बहन की शख्सियत बयान कीजिए। अब उसमें जो उन्होंने हेडिंग या पॉइंट्स दिए थे, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मेरा जो ईमान दी मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उन सवालों को, उन नोट्स को भी उठाऊं। और अब जो सवाल कॉमसेट यूनिवर्सिटी की तरफ से, टीचर की तरफ से, उसको 15 नंबर का सवाल था, जिसको क्वेश्चन पेपर में शामिल किया गया एक यूनिवर्सिटी के टीचर की तरफ से बाकायदा। अब उस पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके सामने ये पेश कर दूंगा। आप इसको ख़ुद पढ़िएगा, हर एक तक पहुंच भी गया होगा और अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये वाक़या क्या था। अब मैं इस वाक़े पे बात नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ इस वाक़े के पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है ऐसे वाक़यात करवाने के लिए। किसी भी कौम के तहज़ीब व तमद्दन, अखलाकियात, मुआशरा, दीन, हर चीज़ को, क्योंकि आज दौर जो है वो जंग का दौर नहीं है कि आप बम लगाएंगे, आप रॉकेट फेंकेंगे। आज जो असल जंग है वो नज़रियात की जंग है और आपका मुल्क जिस नज़रिए पे कायम हुआ वो नज़रिया इस्लाम का था। अब मैं आपको जो वाक़या हुआ उसको थोड़ा सा बैक मेमोरी की तरफ लेके जाता हूँ। अब ये जो वाक़या है, ऐसे वाक़यात और इससे मुतल्लिक मज़ीद वाक़यात इस दीन इस्लाम में अल्लाह पाक मोमिन जो होता है उसको फ़हम व फ़रासत, इदराक, हिकमत, इन सारे हथियारों से मुज़य्यन करके वो सोचता है मोमिन। अब मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक क्लिप आपको सुनाता हूँ जो कुछ अरसा पहले 90 की दिहाई में, जब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने ये पेशन गोई की थी। ज़रा ये आप सुनिए एक दफ़ा। अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए ये कौम न उठी, चंद साल के बाद इस मुल्क के स्कूलों में सेक्स की तालीम का मजमून शामिल किया जाएगा। जिनसी बेहयाई के मज़ामीन इस मुल्क में शामिल निसाब होंगे। मैंने आज ये बात कह दी है, लिख लें। मैं सालों की आदत तो नहीं बता सकता। चंद सालों के बाद अगर मुस्तफ़ीन के राह के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, ईमान के कदरों की बचाव के लिए, गैरत ईमानी की हिमायत के लिए अगर कौम न उठी, इस मुल्क के स्कूल के निसाबों में सेक्स की एजुकेशन आएगी। चलेंगी रफ्ता रफ्ता ये रास्ता हमवार होगा। फिर देखेंगे सोसाइटी में रद्द अमल नहीं है, फिर रफ्ता रफ्ता इक्का दुक्का वाकयात करवाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब देखेंगे गैरत मरती जा रही है, फिर कहेंगे भैया आज़ादी है, उनकी मर्जी करते हैं, करने दो, हमें क्या। इस तरह करके आपको पूरे कुफ्र की लपेट में दे दिया जाएगा। अब इस पेशन गोई के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसे वाक़यात अचानक नहीं हो जाते। जैसा मैंने आपके सामने रखा इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन, उससे कुछ अर्सा पहले इसी तरह का एक सर्वे में सवाल उठाया गया था। इस तरह के वाक़यात जो हैं किसी भी मुआशरे, सोसाइटी के जो इक़दार, तमद्दन, तहज़ीब, सकाफ़त, इक़दार सब कुछ होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कौम की ज़हन साज़ी की जाती है। अब ये सवाल जो उठाया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, ज़रा आप अपने अपने गिरबान में झांक के देखें।
اپنے اپنی فیملی کو سامنے رکھیں، کیا کوئی بہن بھائی، یعنی ہم اس بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں؟ یہ کیسا کویشچن ہے، یعنی کہ آپ اس پہ تجزیہ پیش کریں، اپنی رائے بنائیں، رائے دیں۔ اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے، ذرا سوچیں نوجوان نسل جو ان یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیتی ہے، ان کو کس طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگائیں، ملک اس قوم کی سب سے بڑی یونیورسٹیز جن کا ایک نام معاشرے سوسائٹی میں ہے، اور وہاں سے اس طرح کے ٹیچرز، کوئی عام بندہ نہیں، کوئی عام طبقہ نہیں، بلکہ اس ملک کا قوم کا مستقبل بنانے والے ٹیچرز، وہ کس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس معاشرے سوسائٹی ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ کس طرح کے لوگ فائز ہیں، اور وہ کس طرح اس ملک و قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب یہ تو واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا، اور معاشرے سوسائٹی میں لوگوں نے احتجاج کیا، اسٹوڈنٹس نے خاص طور پہ احتجاج کیا، اس کے بعد مسئلہ اٹھایا گیا۔ میں سوچتا ہوں اس ملک میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو مختلف اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت اور وزارت مذہبی امور جیسے اداروں کا کیا کردار ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ان سے، سوال یہ ہے کہ اسلام کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے یہ دعوے دار ادارے غفلت کی نیند سے کب جاگیں گے؟ ان کو نہیں پتہ ہوتا کیا واقعہ، جب بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد عوام کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے تو ان کو یہ جو غفلت کی نیند سوئے ہیں ان کو بیداری ہوتی ہے۔ کس نے یہ کردار ادا کرنا ہے؟ یہ ملک و قوم کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، خاص طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود، خاص طور پہ جس دین اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ذرا آپ تصور میں لائیں، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ یہی کچھ تو ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ہمیں زندگی کا ایک پیٹرن دیا، ایک ضابطہ حیات دیا کہ آپ لوگوں نے زندگی، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بہن کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، ریلیشنز دیے۔ ہم کس ریلیشنز کی طرف چل پڑے ہیں؟ ہم نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس ریاست کے لیے، اس ریاست کے ادارے پہ بیٹھے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ جن مختلف جو اسلامی نظریات سردوں کی حفاظت کرتے ہیں ادارے، ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ ہم پوری قومی طور پہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر شخص کو، خاص طور پہ میرا جو کردار بنتا تھا اپنی آواز کے ذریعے، جو میں بلند کر سکتا تھا، جو میں آپ تک پہنچا سکتا تھا، وہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔